أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أصحابه وبارك وسلم اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما أجمعين آمين يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربی عسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ حروف کے نکلنے کی جگہ۔ یہ آپ دیکھ رہی ہیں ہمارے سارے حروف تہجی جو کہ ہم جان چکے ہیں، اور اب ہم ان کے نکلنے کی جگہ کو دیکھیں گے۔ تو بات کریں ہم اس کے مخارج کو جانیں گے، یہ کہاں سے نکلتے ہیں۔ تو مخرج کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ منہ کا وہ حصہ جہاں سے حروف ادا ہوتا ہے۔ مخرج کیا ہوتا ہے؟ مخرج یعنی جہاں سے ہمارا حروف نکلتا ہے، اور مخارج کیا ہوتا ہے؟ یہ جمع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مخارج کیا ہے؟ مخرج کی جمع ہے۔ تو مخرج یعنی ایگزٹ، ٹھیک ہے، کہاں سے ہمارا حروف نکل رہا ہے اس کو کہتے ہیں مخرج۔ اور یہ ہم جانیں گے کہاں کہاں سے یہ نکلتے ہیں۔ تو ہمارے یہ جو ٹوٹل لیٹر ہم نے جانا 28 یا 29، اب ان حروفوں کو کہاں کہاں سے نکالا جائے گا تو وہ دیکھیں گے۔ پہلے تو ہم جانیں یہ دو قسمیں ہوتی ہیں مخرج کی، ٹھیک ہے۔ مخرج کی دو قسمیں ہوتی ہے، مخرج محققہ اور مخرج مقدرہ۔ یہ یعنی یہ دو پارٹ میں اس کا ڈیوائیڈ ہو گیا۔ کس میں؟ کس کی؟ جو ہم یہ اس کے دیکھنے والے ہیں نا 28 لیٹرز یا 29، ان کو نکلنے کی اگر ہم قسموں میں بانٹے تو دو پارٹ میں ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مخرج محققہ، مخرج مقدر۔ اب مخرج محقق میں کون کون سے آ جائیں گے؟ حلق آئے گا، حلق یعنی جو گلا ہے، گلے سے نکلنے والے لیٹر آئیں گے۔ اور لسان یعنی کہ زبان، زبان سے نکلنے والے لیٹر آئیں گے۔ اور شفتین یعنی ہونٹوں سے نکلنے والے حروف اس کے اندر آئیں گے۔ کس میں؟ مخرج محققہ میں کون سے آ جائیں گے؟ حلق، لسان اور شفتین۔ حلق یعنی گلا، لسان یعنی زبان، اور شفتین یعنی دونوں ہونٹ۔ اب ان میں جو بھی حروف آئیں گے ہم ان کو سب کو جانیں گے۔ مخرج مقدر کیا ہوتا ہے؟ مخرج مقدر میں جوف دھیان آئے گا اور خشیوم آئے گا۔ جوف دھیان سے حروف مد نکلتے ہیں، مدہ کے لیٹر، اور خشیوم سے ہم گننا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خشیوم یہاں سے ہم گننا کی ادائیگی کرتے ہیں، ناک سے نکلتا ہے۔ تو یہ ہم لاسٹ میں دیکھیں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس کو 5 جو ہمارے حروف ہے اس کو کہاں کہاں سے ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے، یعنی یہ جو مخارج ہے نکلنے کی جگہ یہ 5 جگہ سے ڈیوائیڈ ہو رہی ہے۔ دیکھیں جیسا کہ ہم نے ابھی جان لیا، آپ دیکھیں یہ ہے ہمارا شفتین، یہاں سے ہونٹ، یہ لپس کا ہے، یہاں سے ہمارا کیا ہے؟ لپس والے لیٹر نکلیں گے جو ہونٹوں سے نکلنے والے ہیں۔ یہ ہے ہمارا لسان یعنی کہ زبان، زبان سے لیٹر نکلیں گے ہمارے یہاں پہ 18 لیٹر نکلیں گے زبان سے، اور 4 لیٹر ہمارے نکلیں گے ہونٹوں سے۔ اور اسی طریقے سے گلا یعنی تھروٹ، یہاں پہ حلق سے نکلنے والے 6 لیٹر آئیں گے۔ اور پھر ہم نے جو ابھی جانا یہ ہمارے ٹوٹل ادھر لیٹر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے یہاں پہ حروف تہجی کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو ہمارا ہم نے جانا مقدر میں کیا آئے گا؟ یہ آئے گا ہمارا خشیوم، یعنی یہاں پہ یہ ہمارا خشیوم ہے جہاں پہ گننا ہوگا۔ اور یہاں پہ ہمارا حرف یعنی الجوف جو تھا، یہاں سے حرف مد نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ حرف مد کہاں سے نکلیں گے؟ ہمارے حرف مد الجوف سے ادا ہوتے ہیں، یعنی یہ نکلنے کی حرف کے نکلنے کی جگہ ہماری یہ 3 ہے۔ کون کون سی؟ حلق، ہونٹ اور لسان یعنی کہ زبان۔ یہاں سے اب ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ آج ہم جانیں گے، اب آپ اس کے لیٹر بھی دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو اچھے سے واضح ہو جائے کون کون سے لیٹر یہاں سے نکل رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ہونٹ سے 4 لیٹر ہے، میم، با، واو اور فا۔ شفتین جسے کہتے ہیں،
शफतैन यानी कि दोनों होठों से निकलने वाले 4 लेटर है। मीम, बा, वाव, फा, ये सिर्फ होठों से ही निकलते हैं। इसके बाद आप देखें ज़बान यानी कि टंग, जिसको हम उर्दू में अरबी में लिसान कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखें ये सारे लेटर 18 यहाँ से निकलेंगे, हमारी ज़बान से सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इनको हम एक एक सब देखेंगे इंशाल्लाह। और गला हलक से, यहाँ से हमारे 6 लेटर निकलेंगे। ये देखिए गैन, ख, आइन, ह, हमजा, ह। ठीक है, ये 6 लेटर हमारे हलक से निकलेंगे। और उसके बाद जौफ से, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे आप जो है हुर्फ मद निकलेगा, यानी हुर्फ मद कितना खींचते हैं, यहाँ से अलजोफ से होगा। और इसी तरीके से खशोम आप देख रही हैं, यहाँ पे मीम नून गुन्ना की आवाज, जबकि आपने मीम नून को देख लिया, मीम हमारा जो मखरज है कहाँ से निकलेगा, होंठ से निकलेगा। लेकिन यहाँ पे जो खशोम में क्यों आया है मीम, क्योंकि मीम के अंदर गुन्ना की शिफात पाई जाती है, इसीलिए इसको खशोम में लाया गया है। मीम के अंदर क्वालिटी है, नून और मीम के अंदर गुन्ना की क्वालिटी पाई जाती है, इसमें गुन्ना पाया जाता है इन 2 लेटर के अंदर, इसीलिए ये खशोम नाक से निकलता है। जैसे इन्ना, अम्मा, भिनभिनाहट हो रही है ना नाक में, तो ये गुन्ना, ये इनकी जो क्वालिटी है, शिफत है ये मीम और नून की। लेकिन मखरज यानी इनके निकलने की जगह जो होगी वो कहाँ से है, मीम की तो आपकी होठों से निकलेगा, और नून जो है आपका जबान से निकलेगा। असल में ये इनके निकलने की जगह है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे इनकी क्वालिटी आई है, ये खश्योम, जो खश्योम से होगा, नाक से होगा गुन्ना। ठीक है, चले अब हम शुरू करते हैं। 4 लेटर को हम देखेंगे। सबसे पहले हम आज 4 लेटर देखने वाले हैं सिर्फ। ये हमारा रहेगा शफतैन, होठों से निकलने वाले 4 लेटर, इनका मखरज जानेंगे। अगर हमें इनके मखरज सही से पता चल गए हुर्फे तहज्जी के, कि ये करेक्ट जगह इनकी कहाँ से है निकलने की, अगर हमें ये मालूम चल गई, तो फिर हमें पूरा अच्छे से वाजे हो जाएगा कौन सा लेटर हमने बारीक पढ़ना है, कौन सा लेटर हमें मोटा पढ़ना है। तो हमें ये तभी पता चलेगा, और हमारा 50% इंशाल्लाह काफी हद तक तजवीज सही हो जाता है। यानी मखरज हमारे सही होने चाहिए, फिर उसके बाद हम रूल्स भी सीख लेंगे इंशाल्लाह। चले शुरू करते हैं। बा, आज हम देखेंगे अशफतैन, 4 लेटर निकलते हैं। अब यहाँ पे आप शेप देख रही हैं। मीम, मीम में हमारे होठों की ये शेप रहती है जब हम मीम पढ़ते हैं, मीम, ये शेप रहेगी हमारी। बा में बा, बा, और वाव में होंठ गोल हो जाते हैं, वाव, वाव। फा में इस तरीके से स्माइली फेस रहता है, थोड़ा तीत हमारे दिखते हैं, क्योंकि अभी हम इनका मखरज देखने वाले हैं कैसे होगा। ये फा है, फा। देखें कि जो लाइट लेटर है बहुत नरमी से पढ़ा जाता है, इसीलिए आपको इसमें हमारे, अगर हम सही अदायगी करेंगे तो हमारा ये शेप रहनी, ये हमारा होना चाहिए होठों की शेप। इसी तरीके से इन चारों लेटर में हमारे होठों की शेप होनी चाहिए। फ, फ, फ। ये सबसे पहले तो हमने क्या जानना है, ये 4 जो लेटर है, हम इनको एकदम हमारे जहन में आना चाहिए, ये बारीक लेटर है। ठीक है, बारीक लेटर में हमारी जबान भी स्ट्रेट रहेगी। और उसके बाद ये फिर हमारे एप्पल में भी जा रहे हैं। अब हम इसका मखरज देखते हैं वन बाय वन करके। जैसा कि हमने जाना, चारों लेटर हमारे होठों से निकलेंगे, दोनों होठों से। हुर्फे शफविया इनको कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये होठों से अदा होते हैं। तो फा, फा का मखरज हम जाने। सबसे पहले फा कैसे निकलता है, तो फा में हमारे जो ऊपर के 2 दांत होते हैं, जिनको सनाया उलिया कहते हैं, जो ऊपर वाले हमारे दांत होते हैं, हम दांतों के बारे में डिटेल जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, दांत के बारे में, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है। लिसान के जब हमारे मखरज रहेंगे, जो हुरूफ रहेंगे, उसमें हमारा दांतों का इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए हम दांतों के नक्शे के बारे में नेक्स्ट क्लास में जानेंगे इंशाल्लाह सैटरडे में। अब हम जान लें फिलहाल सनाया उलिया किसको कहते हैं। तो सनाया उलिया हमारा
दो दांत यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ, ये दो दांत आप ऊपर वाले देख रही हैं, ये बीच वाले ऊपर के दो दांत, ठीक है, ये होते हैं सनाया उलिया, ऊपर वाले दो दांत। ये दो दांत जब, अब इसका मखरज पे आ जाए, ये जो दो दांत है सनाया उलिया, इसके जो किनारे हैं, किनारे आप समझ रही हैं, किनारे, वो किनारे हमारे नीचे वाला जो होंठ है उसके अंदरूनी जो गीला हिस्सा होता है, नीचे वाले होंठ का अंदरूनी पार्ट आप समझ रही हैं ना, अंदर का हिस्सा गीला नीचे वाले होंठ का, तो वहां पर ये दांत ऊपर वाले लगते हैं हमारे, ठीक है। ऊपर वाले जो दो दांत है हमारे यहाँ पर गीले पार्ट में टच होते हैं, फ फ। अब जब आप बिल्कुल करेक्ट मखरज को माइंड में बैठाकर इसको पढ़ेंगी तो आपका ऑटोमेटिक हुरूफ बिल्कुल सही अदा होगा, ठीक है। तो अब आपको जहन में रखते हुए इसकी प्रैक्टिस करें मेरे साथ। फ, आपके माइंड में होना चाहिए दो दांत मेरे ऊपर वाले नीचे वाले होंठों पर यानी गीले हिस्से में लगेगा, वहां पर टच होंगे, फ। दूसरी बात आपने माइंड में रखनी है, ये बहुत नरम लेटर है, यानी ये जो हमारा सॉफ्ट सॉफ्ट पढ़ा जाएगा, ऐसा ये सख्ती वाला लेटर नहीं है, इसमें नरमी हो रही है ना हमारी, फ, हल्का पढ़ा जाएगा, फ फ फ। और दूसरा इसमें हमारा और क्या महसूस हो रहा है आपको जी, नीचे क्या, जो नीचे वाला होठ है उसके अंदरूनी यानी जो आपको वेट गीला पार्ट आपको जो दिख रहा है ना, वहां पर लगेगा, ठीक है। नीचे वाला जो ऊपर अंदर बाहर से ना लीजिए, मैं यहाँ पे फिर से आपको दिखाती हूँ, ये देखें, यहाँ पे अंदर की तरफ लग रहे हैं ना दांतों के किनारे, दो दांतों के किनारे अंदर की तरफ आपके टच होंगे तो फा अदा हो जाएगा सही, फा। इसको आप सख्ती से नहीं पढ़ेंगी, मोटा नहीं पढ़ेंगी, फो मोटा नहीं पढ़ना, बारीक लेटर है ये, एप्पल में जाएगा, तो आप इसको इस तरीके से पढ़ेंगी कि आपके इसी तरीके से पोजीशन बन जाएगी, आपके ऐसे ही दांत नजर आएंगे जब आप इसको सही से पढ़ेंगी। फा आईने में भी देखकर आप प्रैक्टिस कर सकती हैं, आपको मालूम चल जाएगा हमारा सही है या नहीं है, ठीक है। वैसे इजी लेटर है, ये बहुत आसान है, इसमें आपको इतना प्रैक्टिस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बहुत आसान है ये, ठीक है। फा फा आसान लेटर है। उसके बाद हम चले मीम की तरफ। मीम कैसे अदा होगा, मीम में जब आप दोनों होठों को मिलाती हैं, इसमें हमारा खुश्क वाला यानी जो ड्राई पार्ट होता है उन दोनों को आप मिलाती हैं तो मीम अदा होता है, हमारा मीम में खुश्क हिस्सा लगेगा, ठीक है। और फा में हमारा वेट पार्ट लगा, गीला हिस्सा लगा, लेकिन मीम में हमारा सूखा हिस्सा लगता है, मीम मीम मीम। आप ट्राई करें, मीम। दूसरा इसमें गुन्ना की सिफात पाई जाती है मीम के अंदर, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, तो जब आप मीम पढ़ेंगी तो आपकी साउंड इसमें नाक में को होकर जाएगी ना, मीम, नाक में वाइब्रेट होता है जब हम मीम को अदा करते हैं, मीम मीम मीम। दूसरा ये वेट पार्ट, दोनों जो हमारा वेट नहीं ड्राई पार्ट, जो खुश्क हिस्सा होता है दोनों होठों का, आप जब इसको मिलाएंगी तो आपका मीम अदा होगा, आसान है बहुत, और आप माशाल्लाह से सही निकालती हैं, लेकिन बस हम यहाँ पे मखरज देख रहे हैं इनका। उसके बाद आते हैं बा की तरफ, बा। चले वाव को देख लेते हैं पहले, दोनों होठों को गोल करना, आप देख रही हैं इस तरीके से आपके गोल होठ होने चाहिए, वाव वाव, ये आसान है, आप जब दोनों होठों को गोल करेंगी तो हमारा वाव अदा हो जाता है, ठीक है। इसमें कोई दांत का किसी तरीके का कोई यूज नहीं हो रहा है, वाव वाव वाव, तो ये हमारा आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आते हैं बा की तरफ, बा में क्या होगा, जब दोनों होठों का गीला वाला हिस्सा आपस में मिलेगा, अब यहाँ पे कौन सी बात आई है, गीले वाला हिस्सा, ठीक है। बा, मीम में क्या था, ड्राई हिस्सा था, दोनों होठ जो सूखे वाले होते हैं वो मिलते हैं, बा में क्या है, जो गीले वाला होता है वो दोनों मिलेंगे, ठीक है। बा बा बा, बस ये आसान से इसके मखरज हैं,
اور دوسرا با میں ہمارا کلکلا بھی پایا جاتا ہے، یعنی یہ ہم آگے لیٹر سیکھیں گے، لیکن میں آپ کو بتا دوں با ہمارا کلکلا کا لیٹر ہے، جس میں ہماری آواز واپس سے لوٹ آتی ہے، با اب ایسے ہم آگے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو فی الحال آپ اتنا جان لیجئے با ہمارا کہاں سے نکلتا ہے، یہ ہمارا ہونٹوں سے نکلتا ہے، یہ چاروں لیٹر ہمارے ہونٹوں سے نکلتے ہیں۔ فا میں ہم نے دیکھ لیا کیسے ہمارے دانت ٹچ ہو رہے ہیں، ثنایا اولیا صرف ہمارا فا میں ہی دانتوں کا ٹچ ہو رہا ہے، باقی ان میں نہیں ہوگا۔ واو با میم جس میں ہو رہا ہے یہ فا ہے، ٹھیک ہے، آسان ہے چاروں لیٹر۔ تو یہ چار لیٹر ہم نے جانا جو کہ جن کو حروف شفویہ بھی کہتے ہیں، اور یہ دونوں ہونٹوں سے نکلنے والے ہیں، اسی لیے ان کو شفویہ کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ، تو آج ہم نے پہلا پارٹ یعنی کہ آج ہم نے اس کو مکمل کر لیا اللہ کی توفیق سے۔ آسان تھا، سب کو ایزی لگا نا، مشکل تو نہیں تھا؟ اگر آپ کو نہ سمجھ آئے آپ واپس سے پوچھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ کلاس میں ہم بڑھیں گے کہاں پر؟ لسان کی طرف، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارے حروف یہ سارے ہی امپورٹنٹ ہے، ون بائی ون کر کے دیکھیں گے، یہ تھوڑا لمبا چلے گا، اس کو ہم سارے اسی دن نہیں دیکھیں گے، تھوڑا تھوڑا ہم لے کر چلیں گے تاکہ ہم اچھے سے اس کو کر پائیں، کیونکہ مخرج کو جاننا ہمارے لیے بہت بہت ضروری ہے، اس کو ہمیں اچھے سے ڈیٹیل میں بھی جاننا ضروری ہے تاکہ ہم صحیح سے حروفوں کی ادائیگی کر پائیں۔ کوئی کلاس نہ چھوڑیے گا میری پیاری پیاری بہنوں، ساری کلاسز کو لو اور باقی سسٹر کو بھی آپ جوائن کرائیں۔ چلیے، تو یہیں تک ہم کلاس رکھیں گے آج کی، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم لسان کو لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔